Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TJKT 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Muhazir. Nama saya Muhammad Aijat. Nama saya Hagai Fitrik Santoso. Kami ingin menampilkan senam kardio. Atau tangkanan Giat Judai. Manayaw tangtanan, diri sa diskuhan. Dagan kayo og tao, mga tutang tanan. Mga tutang tanan, diri sa diskuhan. Kaoban ng CMC Remix. giat juday, giat juday. Sige lang, giat juday, giat juday. Sige lang, giat juday, giat juday. Sige lang, giat juday, giat juday. Atau tangtanan giat juday. Mix Club Remix. Sayaw tangtanan, diri sa diskuhan. Dagan kayo og tao, mga tutang tanan. Mga tutang tanan, diri sa diskuhan. Kaoban ng CMC. Giat tangtanan. Giat juday, giat juday. Sige lang, giat juday, giat juday. Sige lang, giat juday, giat juday. Sige lang, giat juday, giat juday. Giat juday, giat juday. Sige lang, giat juday, giat juday. Sige lang, giat juday, giat juday. Sige lang, giat juday, giat juday. DJ. Yeah. Atau tangtanan giat juday. Giat juday. Atau tangtanan giat juday. Atau tangtanan
Sayaw tang tanan diri sa diskuhan. Daghan kayo og tao mga tutang tanan. Mga tutang tanan diri sa diskuhan. Kauban ng CMC Remix. iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Asaw tang tanan. Iat juday. Mix Club Remix. Sayaw tang tanan diri sa diskuhan. Daghan kayo og tao mga tutang tanan. Mga tutang tanan diri sa diskuhan. Kauban ng CMC. Mag-iat ang tanan. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday.